موبائل بج اٹھا. ادھر سے ثنا کی آواز گونجی. آشو بھائی جان، السلام علیکم. وعلیکم السلام. امی کیسی ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے جھوٹ بولنا پڑا. خیریت سے ہیں. کیا کر رہی ہیں؟ نماز پڑھ رہی ہیں. میں نے پھر بات ٹالی. جانتا ہوں کہ نماز کی بات سن کر ثنا امی سے بات کروانے کی ضد نہیں کرے گی. فون بند ہوتے ہی میرے منہ سے ٹھنڈی سانس نکل پڑی. پچھلے کئی سالوں سے جب بھی ثنا کا فون آتا تو امی جان بوجھ کر کمرے سے باہر چلی جاتی. لیکن جب کبھی ثنا بہت ضد کرتی تو امی اس کی باتیں سنتی ہوئی صرف ہاں ٹھیک ہے میں جواب دیتی. لیکن آج تو وہ واقعی سخت بیمار تھی. دوا کے اثر سے بے ہوشی کا عالم طاری تھا. فون سننے اور جواب دینے کی حالت میں قطعی نہیں تھی امی. ہم دو بھائیوں کی چھوٹی بہن ثنا کے غم نے ہی امی کو وقت سے پہلے بیمار اور کمزور بنا دیا تھا. ابو کی اچانک موت کے بعد پوسٹ گریجویٹ امی نے BEd کیا اور پھر بڑی جدوجہد کے بعد نوکری حاصل کی. ان سب کے خرچ میں امی کی تمام جمع پونجی اور زیورات خون ہو گئے. 3 بچوں کی پرورش کرنے اور انہیں دنیاوی اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین سلیقہ طریقہ اور سنسکار سکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی امی نے. اکثر نانی جان سے کہتی، دیکھیے گا امی، میں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ساتھ ثنا کو اپنے سے زیادہ تعلیم دلواؤں گی، اور جب تک یہ اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو جائے اس کی شادی ہرگز نہیں کروں گی. خود مختار رہے گی تو زمانے کی ہر مصیبتوں سے لوہا لے سکے گی انشاءاللہ. نانی جان ثنا کے سر پر دعاؤں بھرا ہاتھ رکھ کر محبت سے کہتی، آمین. امی نے ہماری تعلیم کے معاملے میں کبھی بھی ڈھیری ڈوری نہیں ڈالی. مجھے تو کبھی کبھی، لیکن بڑے بھائی جان کو اکثر وقت برباد کرتے دیکھ کر ڈانٹ پڑتی تو میں بھی چپ چاپ پڑھنے بیٹھ جاتی. ثنا نے پرائمری کلاس تو 0 فیل کی پالیسی کے تحت پاس کر لیا، لیکن مڈل کلاس میں امی خود اسے پڑھانے بیٹھتی تو بڑی مشکل سے آدھا گھنٹہ پڑھ کر کبھی پیٹ درد کبھی سر درد کا بہانہ کر کے لیٹ جاتی. میں اور بھائی جان 12ویں کے بعد انجینئرنگ کا انٹرنس ایگزام پاس کر کے دوسرے شہر پڑھنے چلے گئے. جب چھٹیوں میں گھر آتے تو امی ثنا کے لاپرواہ اور آلسی فطرت کی ہمیشہ شکایت کرتی. سالانہ امتحان میں بھی وہ صرف پاسنگ مارکس میں ہی پاس ہوتی. امی جب اسکول سے لوٹتی تو اسے مزے سے صوفے پر لیٹ کر ٹی وی دیکھتے ہوئے پاتی. میں اگر پڑھی لکھی نہ ہوتی تو تم تینوں کی پرورش کیسے کر پاتی اور کیسے پڑھا پاتی؟ اکثر امی اسے سمجھاتی، لیکن ثنا پر چکنے گھڑے کی طرح کوئی اثر نہیں ہوتا. ٹی وی دیکھنا، فون پر سہیلیوں سے باتیں کرنا بدستور جاری رہا. ہائر سیکنڈری کے پری بورڈ میں وہ 2 سبجیکٹ میں فیل ہو گئی. ساتھی ٹیچرز نے امی سے شکایت کی تو امی کو کاٹو تو خون نہیں. تفتیش کرنے پر پتا چلا کہ ثنا اپنا وقت سہیلیوں کے ساتھ فضول کی گپ شپ اور سنیما ٹی وی سیریلز کی باتیں کرتے ہوئے برباد کرتی ہے. امی نے نکیل کسی اور خود دیر رات تک جاگ کر اسے پڑھاتی رہی.
रिजल्ट आया तो वही ढाक के 3 पात बाउंड्री पर पास हो गई थी। हम दोनों भाइयों ने उसे फ्यूचर को लेकर संजीदा होने की हिदायत दी तो वह हाँ ठीक है ओके कहकर टाल देती। अभी बचपना है, नासमझ है, सोचकर अम्मी उसके सुनहरे भविष्य की कल्पनाओं का दामन नहीं छोड़ पाती। 8 घंटों की नौकरी के बाद घर की जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए अम्मी सना की चौकसी के लिए वक्त नहीं निकाल पाती। नतीजतन 12वीं में वह फिर एक सब्जेक्ट में फेल हो गई। टीचर की बेटी फेल हो गई। ये तंज सुनकर अम्मी सदमे से बीमार पड़ गई। अम्मी का जैसे भरोसा ही उठ गया था सना पर से। सना से अब वे खींची खींची सी रहने लगी। बड़े भाईजान अपनी पढ़ाई छोड़कर सना की तैयारी कराने आए, तब कहीं सप्लीमेंट्री इम्तिहान में पास हो पाई वह। पढ़ी लिखी लड़कियां अपना और अपने आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल संवारती हैं। पढ़े लिखे नौजवान रोशन ख्याल होते हैं। अपने माशरे की तंग और दकियानुसी सोच की गलियों से निकलकर अपनी मंजिलों के उरूज तक पहुंचने में की जी तोड़ कोशिश करते हैं। तब कहीं जाकर कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच पाते हैं। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में से 20-30% ही पढ़े लिखे हैं। अगर माँ तालीम याफ्ता है तो बच्चों की तालीम पर ध्यान देगी। जब मुसलमान पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे या अपना बिजनेस अच्छे से करेंगे तो अपनी माली हालत भी सुधारेंगे। वे आर्थिक रूप से संपन्न होंगे और इस तरह मुसलमान मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर योगदान देंगे। एक डिबेट में कहे गए अम्मी के ये अल्फाज हमेशा मेरे कानों में गूंजते रहते। सप्लीमेंट्री पेपर के रिजल्ट के कारण सना का पूरा 1 साल बर्बाद होता देखकर मैंने उससे पूछा था, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? पायलट बनना चाहती हूँ। सना ने बेफिक्री से कंधे उचकाकर जवाब दिया था। सुनकर मैं सन्न रह गया। जानती हो इसमें कितना खर्च होगा? क्या अम्मी अपनी छोटी सी नौकरी में ये अफोर्ड कर पाएंगी? फिर इसमें जॉब सिक्योरिटी भी तो नहीं है। मैंने समझाया तो वह हत्थे से उखड़ गई। अम्मी तो मुझे अपने से ऊंचा बनाना चाहती हैं, तो मेरी पढ़ाई के लिए खर्च करना उनका फर्ज बनता है। सना व्यंग से बोली। अम्मी ने सुना तो चिट्ठी लिखकर लखनऊ एयरपोर्ट पायलट ट्रेनिंग सेंटर से फॉर्म मंगवाया। प्रवेश परीक्षा दिलवाने खुद साथ ले गई। सना सिलेक्ट तो हो गई, लेकिन आंखों के विजन में कमी के कारण अम्मी को मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ा। डॉक्टर साहब, बेटी के भविष्य का सवाल है। मैं जल्द ही इसका लेजर ऑपरेशन करवा दूंगी, वादा करती हूँ, कहते हुए अम्मी ने मुंह पर आंचल रखकर बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई रोकी थी। अम्मी ने सना की शादी के लिए रखी गई एफडी तोड़कर प्राइवेट पायलट लाइसेंस की फीस जमा करा दी। उसके रहने सहने के खर्च के लिए अपने बचे खुचे जेवर बीज डाले और कुछ लोन भी लिया। सना ने 1 साल के कोर्स को खत्म करने में पूरे 2 साल लगा दिए। ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि अम्मी ने सिर्फ एक वक्त खाना खाकर अपने तमाम दिगर जरूरी खर्चे बिल्कुल बंद करके सना की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए थे। आगे कमर्शियल पायलट लाइसेंस की पढ़ाई के लिए एक मुश्त
20 लाख रुपए का खर्च सुनकर अम्मी भीतर ही भीतर दरक गई। जमा पूंजी के नाम पर एक अदद मकान ही बचा था। मकान गिरवी रखकर तो इतने पैसे भी नहीं मिलेंगे। अगर मकान बेचती हूँ तो हम रहेंगे कहाँ? कैक्टस की झाड़ियों से उगे ढेर सारे तल्ख सवाल। नहीं बनना है मुझे पायलट वायलट। जब हैसियत ही नहीं थी तो सब्ज बाग क्यों दिखाए गए मुझे? सना बड़ी बेबाकी से अम्मी के साथ मुजूरी करने लगी। अम्मी चुप पत्थर बनी देखती रही। सना चाहती तो पीपीएल करने के बाद एयरपोर्ट में ही ग्राउंड सर्विस कर सकती थी, लेकिन उसकी सोच में उतना फैलाव ही नहीं हुआ। न ही माँ की मुसीबतें कम करने की कोई फिक्र और न ही कुछ कर गुजरने का कोई इरादा। अम्मी के स्कूल चले जाने के बाद सना 12 बजे दिन तक सोती रहती, फिर दिन भर टीवी देखती या मोबाइल पर गेम खेलती या सहेलियों से बातें करती। सना का उसी साल बीएससी में एडमिशन करवा दिया गया। कॉलेज आने जाने के लिए अम्मी ने लोन पर स्कूटी भी खरीद कर दे दी, लेकिन जब एग्जाम के वक्त एडमिट कार्ड लेने के लिए वह कॉलेज गई तो पता चला कि उसका फॉर्म ही जमा नहीं हुआ है और न ही एग्जाम फीस जमा हुई है। अम्मी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के चक्कर काटती रहीं। रजिस्ट्रार से निवेदन किया, लेकिन इम्तिहान में बैठने की इजाजत नहीं मिली। बहुत पूछने पर पता चला कि सना ने अपना फॉर्म जमा करने के लिए अपनी सहेली को दे दिया था। सहेली ने फॉर्म अपने बॉयफ्रेंड को फीस के साथ जमा करने के लिए दे दिया। बॉयफ्रेंड 2 महीनों से शहर से ही नदारद था। उस दिन पहली बार अम्मी ने कलप कर अपनी कोख को कोसा था। या अल्लाह, ऐसी लापरवाह और जलील कराने वाली औलाद देकर तू मेरे बर्दाश्त के मादे को और कितना आजमाएगा। अम्मी तड़प कर रोई थी, लेकिन सना के चेहरे पर मलाल की जरा सी शिकन तक नहीं थी। वही आधे दिन तक सोना, टीवी, वीडियो गेम, सहेलियों से बातचीत बदस्तूर जारी रहा। पानी जब सर के ऊपर होने लगा तो अम्मी के बर्दाश्त के सारे बांध टूट गए। तड़ 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 2-3 तमाचे जड़ दिए अम्मी ने तो लंबी चौड़ी सना ने गुस्से में अम्मी का हाथ हवा में ही थाम लिया। मैं वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा, आप अपने काम से काम रखिए बस, कहकर अम्मी का हाथ झटक कर उसने अपने कमरे का दरवाजा जोर से अंदर से बंद कर लिया। अम्मी सर थामे देर तक दीवार से टिकी जड़वत खड़ी रही। आपा, ये लड़की न तो पढ़ेगी न कभी अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। आप ज्यादा सख्ती करेंगी तो कहीं कोई उल्टा सीधा कदम न उठा ले। आप खामखा में अपना कलेजा जला रही हैं। जो इसके मुकद्दर में लिखा है भुगतने दीजिए इसे। जब सर पर पड़ेगी ना तब खुद ही अकल ठिकाने पर आ जाएगी। मामू जान ने अम्मी को मशवरा दिया। अम्मी कसक कर चीख उठी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी भाईजान। 6 महीने बाद मामू के लाए एक खाते पीते घर के बेरोजगार लड़की के पैगाम को अम्मी ने कलेजे पर पत्थर रखकर कबूल कर लिया। हैसियत से ज्यादा दहेज, बारात की बेहतरीन आवभगत के बावजूद रूढ़िवादी
कट्टरपंथी ससुराल वाले आए दिन अम्मी को बुलाकर नई नई खर्चीली पेशकश करते रहे। शादी के वक्त भी कोई न कोई कमी गिनाते रहे। बेटी का मामला है सोचकर अम्मी चुप्पी साधे रही। उस दिन सना शौहर के साथ सिर्फ दुपट्टा ओढ़कर मोटरसाइकिल पर बैठने लगी तो ससुर ने फौरन अंदर आने का हुक्म दिया और लंबा चौड़ा भाषण शुरू कर दिया। इज्जतदार खानदान की बेटी बहू बिना बुर्का पहने घर से बाहर नहीं जाती। हमारे बेटे के लिए कई दौलतमंद घरों से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन हमने तुम्हारी बेवा माँ से हमदर्दी करके ये रिश्ता किया है। आइंदा अपनी किसी हरकत से हमें शिकायत का मौका मत देना, समझी? सना अंदर चली गई, मगर घंटों तकिए में मुंह छिपाकर हुलस हुलस कर रोती रही। 1 साल में ही सना को मायके और ससुराल के तौर तरीकों में जमीन आसमान का फर्क नजर आने लगा। कद्दावर वालिद की दबंगाई के सामने बेरोजगार बेटी की जबान जैसे तालू से चिपक जाती। माँ बाप और बहनों की नाजायज तोहमतें देख सुनकर भी वह सना को ही घर की कलह का जिम्मेदार ठहराता। दूसरे साल ही अम्मी का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। सना एकदम अकेली पड़ गई। असुरक्षा का एहसास, काम की अधिकता, तीखे तानों ने उसे मुंहजोर, गुस्सैल और चिड़चिड़ी बना दिया था। सना खुद को जैसे दुश्मनों के बीच तंग ख्यालातों की बेड़ियों में खुद को जकड़ा पाती। 4 साल बाद अम्मी रिटायर्ड हो गईं और सना 2 बच्चियों की माँ बन चुकी। देवर नंदों की शादियों में घर की जमा पूंजी खर्च हो गई। शौहर जमीनों के कारोबार की आमदनी अपनी हीरोगिरी और गैर औरतों पर खर्च करने लगी। रोज रोज की किलकिल, घर की चरमराती आर्थिक स्थिति और ससुर के साथ साथ पति की तंज मिजाजी ने सना के आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला करना शुरू कर दिया। रिटायर्ड होने के बाद मैं अम्मी को अपने पास ले आया था। अम्मी हर नमाज में सना के हक में दुआ मांगती, चिंतित होकर कहती, कहीं बेटियों को भी अपनी तरह लापरवाह और आलसी न बना दे सना। अपने घर के हालात सुधरते न देखकर सना ने आगे पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैंने उसको ओपन यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरवा दिया। बेटियां स्कूल जाने लायक हो गईं। मैं तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़वा सकता लड़कियों को, तुम जाकर सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दो इनका। शौहर की गैर जिम्मेदाराना बात सुनकर भीतर तक आहत हुई सना। अम्मी ने सुना तो काफी देर तक अनमनी सी सर झुकाए बैठी रही। सना ने बड़ी मुश्किल से बीएड कर लिया, जिसका पूरा खर्च अम्मी ने ही पूरा किया। सना के सास ससुर बीमार रहने लगे थे। हर महीने एक मोटी रकम उनके इलाज और दवाइयों में खर्च हो जाती। हार कर सना ने प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। घर में तूफान बरपा हो गया। हमारे घर की बहुएं नौकरी करेंगी, माशरे में कितनी थू होगी हमारी। बेपर्दगी, गैर मर्दों से हा ही ये हमारे घर का चलन नहीं है। खुदा ने पैदा किया है तो रिस्क भी वही देगा। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ससुर ने कर्फ्यू लगा दिया। सना अवाक रह गई।
تبھی نظر دونوں معصوم بیٹیوں پر پڑی تو جانے کہاں سے ہمت آ گئی۔ میں اپنی بیٹیوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے خود محنت کرنا چاہتی ہوں، تو اس میں آپ کو اور معاشرے کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ میں اپنی حدیں جانتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ مجھے باہر کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آپ بے فکر رہیں، اپنے گھر کی عزت کو میں کبھی رسوا نہیں کروں گی۔ بوڑھے کمزور سسر اس وقت چپ تو ہو گئے، لیکن ثنا کے خلاف وقت بے وقت بیٹے کے کان بھرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ امی نے سنا تو فوراً اس کی دونوں بیٹیوں کے نام آگے کی پڑھائی کے لیے بیمہ پالیسی کروا دی۔ بیٹی کا درد امی کے سینے میں ناسور بن کر پلنے لگا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ سچ کہتے ہیں لوگ، انسان اولاد پیدا تو کر سکتا ہے لیکن اس کی قسمت نہیں لکھ سکتا۔ آگے جانے کیا مرضی ہے خدا کی۔ انہی دنوں راجیہ سرکار نے سرکاری اسکولوں کے ادھیاپکوں کی بھرتی کا وگیاپن نکالا، جس میں TET پاس کرنا ضروری تھا۔ ثنا بیمار بیٹی کو چھوڑ کر دوسرے شہر امتحان دینے گئی۔ پورے 3 سال وہ بھرتی کسی نہ کسی وجہ سے ٹلتی رہی۔ میں نیٹ پر دیکھ کر ثنا کو اطلاع دیتا رہا۔ بھینکر مانسک تناؤ، آرتھک تنگی نے اسے بھیتر تک ہلا دیا تھا۔ ثنا کے پچھتاوے بھرے میسج سے میرے فون کا میسج باکس بھرنے لگا۔ لاکھ چاہنے کے باوجود امی کو میں میسج پڑھوا نہیں پاتا۔ ڈر لگتا تسلی کے بدلے کہیں امی کے زخم اور ہرے نہ ہو جائے۔ ثنا 3 سال سے کسی نہ کسی وجہ سے امی سے ملنے نہیں آ سکی تھی۔ امی دوسروں کی بچیوں کو دیکھ کر کہتی، ثنا کی بچیاں بھی ماشاء اللہ اتنی ہی بڑی ہو گئی ہوں گی۔ امی اب چل پھر بھی نہیں سکتی۔ سانس کا روگ انہیں آکسیجن پر رہنے کو اکثر مجبور کرنے لگا۔ حالت زیادہ بگڑنے لگی تو انہیں ایڈمٹ کروانا پڑا۔ جانچ کر کے تمام ٹیسٹ رپورٹ دیکھ کر ڈاکٹر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، دعا کیجیے ان کے لیے اور گھر واپس لے جائیے۔ میں ڈبڈبائی آنکھیں پوچھ ہی رہا تھا کہ موبائل بج اٹھا۔ آشو بھیا، امی کیسی ہیں؟ پلیز میری بات کروا دیجیے نا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا۔ امی بیڈ پر لیٹی، امی کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے فون اسپیکر پر رکھ کر ان کے کان سے لگا دیا۔ امی، آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ میں جانتی ہوں امی، لیکن امی شاید اب آپ مجھے معاف کر دیں گی۔ آپ کی نالائق بیٹی کی سرکاری نوکری لگ گئی ہے امی۔ امی، آپ نے مجھے معاف کر دیا نا امی؟ امی کچھ بولیے نا امی۔ امی امی ثنا کی آواز کمرے میں تیرتی رہی اور امی کا سر تکیے سے نیچے لڑک گیا۔